आज एक ऐसा पहलू पे गौर करेंगे जो कि ख़ास तौर पर हमारे माशरे के अंदर जिसको बहुत ही ज़्यादा इस पे गौर किया जाता है और ना सिर्फ बल्कि बहस की जाती है और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात के तनाज़ुर में जब कोरोना वायरस और ये वबा जो फैली है तो इसके बारे में बहुत सारी बातें जो है सामने आई और ख़ास तौर पे इस्लामी ममालिक के अंदर हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी चूँकि ये नापाक ऐसे हराम नापाक या अनक्लीन या हराम जानवर खाते हैं तो ये उससे निकला है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि ये जानवरों से ही निकला है और इसके बारे में मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। तो आज हम बाइबल के अंदर से ये बहुत दफ़ा सवाल मेरे एक दो दोस्त हैं इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी जिन्होंने ये सवाल किया और ये जो क्लीन एंड अनक्लीन पाक और नापाक खुराक या जानवरों का खुराक का मामला है जिसको हम थियोलॉजिकली कहते हैं डाइटरी लॉज, इनके बारे में क्या आज थोड़ा बहुत सोचेंगे, आपके सामने रखेंगे कि पाक और नापाक खुराक या क्लीन एंड अनक्लीन जो खुराक है, फूड्स हैं, वो क्या हैं और उसके बारे में बाइबल की रोशनी में हम देखेंगे। पहली बात तो ये है कि ये बात रोज़ रोशन की तरह ये हमारे सामने है कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर, शरीयत के अंदर ये पाक और नापाक का तसव्वुर पाया जाता है। इसको ख़ास तौर पर अहबार 11 बाब और इस्तिस्ना जो है 14 बाब के अंदर हम देखें तो वहाँ पर पाक और नापाक खुराक, इसको हम डाइटरी लॉज है, उनके बारे में मौजूद है। लेकिन और अक्सर हम इसको जितने भी लोग हैं खुदाम हैं और या लोग हैं वो इसको शरीयत के पस मंज़र में ही देखते हैं और मैंने जैसा कहा कि पहले कहा कि ये शरीयत के अंदर मौजूद हैं। लेकिन बात इसको और तरह से देखने की ज़रूरत है कि बेशक शरीयत से पहले भी ये पाक और नापाक का तसव्वुर मौजूद था। अगरचे ये शरई तौर पर नहीं था, लेकिन ये शरीयत से पहले पाक और नापाक का तसव्वुर मौजूद था और ना सिर्फ ये इंसान का तसव्वुर था बल्कि खुदा ने खुद ये तसव्वुर पेश किया है। इसको अगर हम देखें तो ये पैदाइश 7 बाब उसकी 2 आयत में तूफ़ान नूह के पस मंज़र में इसको देख सकते हैं और तूफ़ान नूह का वाक़या जो है वो शरीयत से कबल है, पहले है। तो देखते हैं वहाँ पर आया शरीयत से पहले भी पाक और नापाक का तसव्वुर मौजूद था कि नहीं? तो पैदाइश 7 बाब उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है जब खुदा नूह को हुक्म देता है कि वो जानवर जो हैं, तरह-तरह के जानवर जो हैं, जोड़े-जोड़े जानवर हैं, वो उसमें कश्ती में दाखिल करे, तो वहाँ पर कैसे जानवरों का ज़िक्र है? लिखा है कुल पाक जानवरों में से 7-7 नर और उनकी मादा और उनमें से जो पाक नहीं हैं, 2-2 नर और उनकी मादा अपने साथ ले लेना। तो यहाँ पर हमने देखा है कि खुदा किस तरह कहता है, कुल पाक जानवरों में से 7-7 नर और मादा और ऐसे जो हैं, जो पाक नहीं है यानी कि नापाक हैं। तो इसको जब हम देखते हैं तो इससे बात वाज़ेह हो जाती है कि पाक और नापाक का तसव्वुर महज़ शरीयत में मौजूद नहीं है बल्कि शरीयत से पहले भी मौजूद था। सो इसलिए चूँकि ये शरीयत से पहले भी मौजूद था, तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि इसका मकसद जो है, वो शरई कवानीन की पासदारी से कहीं बढ़कर हो सकता है। खुदा के ज़हन में खुदा का जो इसका पाक और नापाक ठहराने का, हालाँकि जब खुदा ने पैदाइश की किताब के अंदर जब तमाम कायनात को पैदा किया, जानवरों को, पौधों को, हर चीज़ को, जानवरों को भी पैदा किया, तो वहाँ पर लिखा है कि वो सब अच्छा था। लेकिन तूफ़ान नूह के वक़्त खुदा उनमें इम्तियाज़ करता है, ये शरीयत से पहले है और ये इस
जो है पाक और नापाक का तसव्वुर, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है, इसको देखेंगे। सो चूंकि ये शरीयत से पहले भी ये तसव्वुर मौजूद था, इससे मुराद ये है कि शरई हदूदो कयूद से बढ़कर इसके पीछे कोई और मफहूम भी है, इसको हम बाद में और आखिर में देखेंगे। पहली बात हमने देखी कि इसके ये वाज़े तौर पर शरीयत में जो है अहबार 11 बाब और इस्तिस्ना 14 बाब के अंदर ये डाइटरी लॉज मौजूद हैं, और फिर हम देखते हैं कि ये शरीयत से पहले भी मौजूद था। इसको और अगर देखना हो तो फिर हम फेलोशिप ऑफरिंग्स के लिए भी हम देखते हैं कि पाक और नापाक जानवरों का जिक्र है अहबार के अंदर। हम ख़ास तौर पर इसकी तस्दीक हम देखते हैं कि पाक और नापाक जानवरों की कुर्बानियों के पस मंज़र के अंदर भी मौजूद है, और हत्ता के शरीयत से पहले अब्राहम से जो खुदा ने जो अहद किया है, उसके तनाज़र में खुदा ने जब अहद की तस्दीक के लिए कुर्बानी गुजराने के लिए कहा, तो गुजरानी गई, तो कुर्बानी की रस्म जो है उसके पस मंजर में प्री मोज़ेक लॉ जो है, हम अब्राहम के साथ खुदा के अहद के तनाज़र में भी पाक और नापाक जानवरों की कुर्बानी के तसव्वुर को हम देख सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा पुराने अहदनामे की मुख्तलिफ कुतुब में पाक खुराक को मुख्तलिफ तनाज़र में बयान किया गया है। पाक जो है खुराक को मुख्तलिफ तनाज़र के अंदर, मसलन ग़ज़ात की किताब 13 बाब उसकी 4 और 14 आयत, यसाया 65 बाब उसकी 4 आयत और 66 बाब उसकी 17 आयत, और इस तरह हिजकियल की किताब और फिर होसेया की किताब, हिजकियल 4 बाब और होसेया 9 बाब के अंदर इस तरह का तसव्वुर मौजूद है। इसको अगर हम और इसका जो तारीखी पस मंज़र देखें, इन हवालाजात का तारीखी पस मंज़र देखें, बल्कि बाइबल का जो तारीखी पस मंज़र देखें, तो उसके अंदर ना सिर्फ इसराइलियों के अंदर ये पाक और नापाक का तसव्वुर मौजूद था, बल्कि ये मिस्री, बाबली, असूरी तहजीबों के अंदर भी मुख्तलिफ खानों को ममनू करार दिया जाता है। लेकिन उनके यहाँ मौजूद तो था, लेकिन इसराइल के यहाँ, खुदा के लोगों के यहाँ इस की खास अहमियत पाई जाती है, इसको खास तरह से खुदा देता है। मगर ज़हन में सवाल पैदा होता है, मगर खुदा ने सिर्फ पाक जानवर खाने का हुक्म क्यों दिया और नापाक खाने के लिए रोका क्यों, उससे मना क्यों किया? खुदा का कोई खास मकसद होगा, खुदा की कोई खास उसके पीछे मंशा होगी। तो आज इसी मंशा को और मकसद को जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो हम ये सीखेंगे कि खुदा ने खुद तमाम जानवरों को बनाया है और पैदा किया है, और उनको कहा था अच्छा कहा था। फिर खुदा ने मुख्तलिफ जानवरों के दरमियान पाक और नापाक का इम्तियाज क्यों किया, और इस मंशा को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात हम ये देख लेते हैं कि खुदा ने हम इसको पाक और नापाक इसलिए कहते हैं क्योंकि खुदा ने ये हमें कहा है। और इस जो पाक और नापाक जो डाइटरी लॉ जो है, इसके बारे में मुख्तलिफ जो दलाइल हैं या मुख्तलिफ उलमा की मुख्तलिफ तफासीर हैं या मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ दलाइल पेश किए जाते हैं। आज हम उन्हीं को देखेंगे, और ये कम से कम 6 हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन इनके मेन जो हैं, हम इनको 6 दलाइल और 6 तफासीर देखेंगे मुख्तलिफ जो उलमा की, और मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ हलकों से जो लोग समझते हैं, इसको देखेंगे क्यों किसी चीज़ को, किसी जानवर को नापाक कहा गया और क्यों किसी को नापाक कहा गया। हर एक तफसीर का अपना एक मफहूम है और मतलब है और दलील है और हुज्जत है। पहला नजरिया जो है पाक और नापाक या डाइटरी लॉज के बारे में, उसको बोलते हैं एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन, या उसको सिंबॉलिक व्यू भी कहेंगे, यानी तमसीली तफसीर या अलामती नजरिया। डाइटरी लॉ के बारे में एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन या सिंबॉलिक व्यू
जिसको हम तमसीली तफसीर या अलामती नजरिया कहते हैं। इस नजरिया के मुताबिक बुनियादी तौर पर इस तफसीर के मुताबिक पाक और नापाक जानवरों की फितरत की बुनियाद पर तमसीली या रूहानी मफहूम अखज़ किया जाता है। एक बार फिर, पाक और नापाक जानवरों की फितरत की बुनियाद पर तमसीली या रूहानी मफहूम अखज़ किया जाता है, और इसकी बुनियाद जो है वो कदीम फ़लसफ़े पर मौजूद है। मिसाल के तौर पर फ़िलो की तफसीर की बुनियाद पर पाई जाती है। मसलन उसके फ़िलो के यहाँ जगाली करना, ख़ास तौर पर ये हुक्म शरीयत में भी मौजूद है कि ऐसे जानवरों को पाक कहा गया जो जगाली करते हैं और जिनके पाँव चिरे हुए हैं। फ़िलो के यहाँ भी जो है यही पाया जाता है। वो उसके मुताबिक कहा जाता है ऐसे जानवरों को पाक इसलिए कहा गया है क्योंकि वो जगाली करते हैं। और जगाली से मुराद क्या है? जगाली से मुराद है कंटेम्पलेशन और रिफ्लेक्शन, यानी गौर फिक्र करना या किसी जानवर के अंदर कुव्वते फिक्र होना। तो इसलिए इस वजह से, क्योंकि ये उनकी फितरत का हिस्सा है, ऐसे जानवर अच्छे होते हैं जो गौर फिक्र करते हैं या उनके अंदर कुव्वते फिक्र होती है। और जगाली से मुराद रूहानी एतबार पर ये कुव्वते फिक्र है। और पाँव के चिरे होने से मुराद जो है, अगरचे बाइबल उसको इसकी वाज़ेह तौर पर बयान नहीं करती, लेकिन कदीम फ़लसफ़े के अंदर जो है उस पाँव के चिरे होने से मुराद इम्तियाज़ की अलामत है। इसलिए ये जो तमसीली या अलामती व्यू है, इसको ये दलील पेश करते हैं क्योंकि ऐसे जानवर जो पाक जानवर हैं उनकी फितरत जो है तमसीली और रूहानी एतबार से वो एक इम्तियाजी रखते हैं और वो जगाली करते हैं और गौर फिक्र करते हैं, कुव्वत फिक्र होती है। इसलिए खुदा ने इनको पाक और नापाक ठहराया। इसलिए इस तफसीर के मुताबिक पाक जानवरों को नापाक जानवरों पर तरजीह दी गई, उनकी अलामती और रूहानी इम्तियाजियत की वजह से, क्योंकि वो उनके अंदर ये रूहानी इम्तियाजियत है, जगाली करना और पाक, इसका रूहानी मफहूम दिया जाता है। दूसरी तफसीर जो है वो बेशक वो है एथिकल इंटरप्रिटेशन, इखलाकी तफसीर। इखलाकी तफसीर इसके मुताबिक, नजरिए के मुताबिक, ऐसे जानवर जिनसे लोग कराहियत करते हैं और इखलाकी तौर पर नफरत करते हैं, उनको ममनू करार दिया जाए। इखलाकी तफसीर के मुताबिक ऐसे जानवर जिनसे लोग कराहियत करते हैं या इखलाकी तौर पर नफरत करते हैं, उनको ममनू करार दिया गया है। लेकिन इस तफसीर का भी मसला यह है कि लेकिन मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जानवरों के बारे में मुख्तलिफ सबरात पाए जाते हैं। जहाँ हमारे यहाँ जो है कुत्ते को घर में रखना अच्छी बात नहीं लोग समझते, खासतौर पर इस्लामी माशरे के अंदर, लेकिन यहाँ दूसरे जानवरों में जो लोगों के पेट्स हैं, लोगों के जो पालतू जानवर हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ ऐसे जिस जानवरों से कराहियत की जाती है, दूसरे ममालिक के अंदर उन जानवरों को जो है कराहियत नहीं की जाती। इसलिए महज ये कह देना कि इखलाकी तफसीर जो ये है कि ऐसे जानवर जिनसे कराहियत की जाती है तो उनको खाना ठीक नहीं है या वो नापाक है। तीसरी जो तफसीर है उसको हम कह देते हैं एस्थेटिक इंटरप्रिटेशन। एस्थेटिक इंटरप्रिटेशन यानी जमालियाती तफसीर। जमालियाती तफसीर इस नज़रिए की बुनियाद भी जानवरों की ज़ाहरी शक्ल शबाहत की खासियत पर, जिस तरह के पहली जो तमसीली तफसीर है उसी की तरह की है। यानी कि अगर जानवरों की ज़ाहरी शक्ल शबाहत अच्छी है, दिखने को वो अच्छे लगते हैं, तो वो तो खाने के लिए जायज़ हैं, वो तो पाक हैं। और जो ज़ाहरी तौर पर अच्छे नहीं लगते, वो जो है नापाक है। इस तफसीर के मुताबिक एक पाक जानवर जमालियाती तौर पर, ज़ाहरी तौर पर अच्छा, और नापाक जानवर जमालियाती तौर पर या ज़ाहरी तौर पर उसकी ज़ाहरी शक्ल जो है अच्छी नहीं, इसलिए उनमें इम्तियाज किया गया और यही इसकी वजह है इसके पीछे। लेकिन अगर मतन जो हमारा जो है बाइबल का, उसके पस मंजर में देखें तो हमें ऐसा हरगिज मालूम नहीं होता। इसलिए जमालियाती तफसीर भी इतनी बहुत ही मौजू नजर नहीं आती।
चौथी तफसीर जो है, और ये बड़ी ही आम और ख़ास है, और ख़ास तौर पर बहुत सारे एवेंजेलिकल हलके जो हैं और बहुत सारे खुदाम जो हैं वो इस तफसीर को ख़ास अहमियत देते हैं, और काफ़ी लोग इस पे जो है फोकस करते हैं और इसको मानते भी हैं। वो है हाइजेनिक इंटरप्रिटेशन। हाइजेनिक इंटरप्रिटेशन यानी हिफ्ज़ान सेहत की तफसीर। इससे मुराद ये है कि नापाक जानवर जो कि हिफ्ज़ान सेहत के एतबार से अच्छे नहीं थे, खुदा ने उनको नापाक कह दिया, खाने से मना किया, क्योंकि खुदा इसराइल के लोगों की सेहत के बारे में बड़ा फिक्रमंद था। इसलिए जो ऐसे हाइजेनिक इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जो जानवर खाने के लिए अच्छी तासीर नहीं रखते थे या हिफ्ज़ान सेहत के एतबार से अच्छे नहीं थे, उनको तो खुदा ने मना कर दिया, लेकिन जो जानवर हिफ्ज़ान सेहत के एतबार से अच्छी सेहत के एतबार से ठीक थे, मौजू थे, उनको खुदा ने जो है खाने के लिए कहा या उनको पाक करार दिया। इस से मुराद ये है कि खुदा को सिर्फ इसराइल कौम की सेहत के बारे में खुदा फिक्रमंद था। खुदा को दीगर लोगों की सेहत का कोई ख्याल नहीं था कि उसने इसराइलियों को तो कह दिया कि तुम लोग जो है ये अच्छे जानवर जो है इनको खाओ, और दूसरे लोगों को नहीं कहा, और या फिर दूसरों को की सेहत के बारे में फिक्रमंद नहीं था। और इस तफसीर को अगर देखा जाए तो साइंसी एतबार से भी साबित करना आसान काम नहीं है। पाक जानवरों का गोश्त नापाक जानवरों के गोश्त से ज़्यादा सेहतमंद है। इसको साइंसी तौर पर साबित करना आसान नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा नापाक जानवर है वो सूअर कहा जाता है, और दीगर और भी जानवर हैं। लेकिन मगरब के अंदर, अगरचे हम कहेंगे कि मगरब जो है वो बाइबल को नहीं मानते, जो भी है, आप जो भी कुछ भी कहें, लेकिन मगरब के अंदर साइंसी एतबार से जब गोश्त को परखा जाता है तो सूअर का गोश्त या दूसरे गोश्त जो हैं उनमें जो है कोई सेहत के एतबार से कोई ऐसा मसला नहीं आता। इसलिए बड़े पैमाने पर मगरब के अंदर जो है वो खाया जाता है। इसके ऊपर बहुत और बहस हो सकती है, क्योंकि हम बहस करने वाले लोग हैं। मैं इसको यहाँ तक ही रहूँगा, क्योंकि हम उन तफासिर को मुख्तसरन हम देख रहे हैं। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि खुदा को सिर्फ इसराइल लोगों की सेहत के बारे में फिक्रमंद नहीं था। खुदा का जो फजल आम है वो तो उसने को बद पर हर शख्स पर है। सो इसलिए ये तफसीर भी इतनी बड़ी मौजू मालूम नहीं होती। पांचवी तफसीर जो है वो है मॉर्फोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, यानी इसको मैंने उर्दू में लिखा है सूरियाती, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल जो है सूरियाती तफसीर बहुत पुरानी नहीं है, ये असर हाज़र में ही मुतारफ कराई गई है। और इससे मुराद ये है कि ऐसे जानवर, इस तफसीर के मुताबिक नापाक जानवरों की हरकत व सकनात और निज़ाम हाज़मा पाक जानवरों की निस्बत बेकायदा और मुख्तलिफ होता है। इसलिए हम उनको पाक और नापाक में इम्तियाज करते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल करना ममनू है। ये भी तफसीर बड़ी कोई मौजू मालूम नहीं होती। ये भी ज़ाहरी शक्ल शुबहात और उनकी हरकत व सकनात की वजह से जानवर सारे जानवर हैं। ज़ाहिर है जो जानवर जिस नस्ल का है वो उसकी हरकत व सकनात भी उसी नस्ल की जो बुनियाद पर होंगी। जो है बैल जो हैं या गाय जो है वो उसकी हरकत व सकनात गाय की अपनी इकसाम या उसकी नस्ल की तरह की होगी। वो कुत्तों की तरह और कुछ हरकत व सकनात तो नहीं करेगा। जो निज़ाम हाज़मा खुदा ने उसके अंदर सिस्टम बनाया है इंसान के अंदर और दीगर जानवरों के अंदर जिस तरह का, वो उसके मुताबिक होता है। हम इसको भी बड़ी मौजू तफसीली, और ये भी ख़ास तौर पर ये असर हाज़र में मुतारफ कराई गई तफसीर है। और छठी तफसीर, हमने कहा था कि हम 6 को देखें। छठी तफसीर जो है उसको बोलते हैं थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन को जानने के लिए भी थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन के भी 2 पहलू हैं, ज़ैली पहलू हैं। लेकिन सबसे पहले इस इंटरप्रिटेशन को देखने से पहले हमें ये बात याद रखने की है कि पाक और नापाक जानवरों के बारे मसला इसलिए है, हमें मालूम नहीं है क्योंकि
خود خدا نے اس کی وضاحت نہیں کی. اس نے منع تو کیا ہے لیکن اس کی وضاحت نہیں کی. اس کی جس طرح ہم جو عصر حاضر کے یا چرچ ہسٹری کے اندر یا ہسٹری کے اندر تاریخ کے اندر مفسرین یا مبلغین یا علماء جو ہیں وہ ان کی تفاسیر پیش کر رہے ہیں مختلف، اس طرح خدا نے کوئی ایک واضح تفسیر نہیں کی. اس لیے بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہمارے پاس اتنی ساری تفاسیر ہیں. لیکن چونکہ ہم بائبل کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو الہیاتی اعتبار سے ہی دیکھیں گے. جیسا کہ پہلے کہا کہ جو تھیولوجیکل انٹرپریشن ہے اس کے دو ذیلی پہلو ہو سکتے ہیں. پہلا حصہ اس تفسیر کے مطابق، الہیاتی تفسیر یعنی تھیولوجیکل انٹرپریشن کے مطابق، ناپاک جانور ایسے تھے جو غیر اقوام کی مذہبی رسومات کا حصہ تھے. اور یہ بہت زیادہ تفسیر اس کے رائج ہے، بہت سارے لوگ مانتے ہیں اس کو ایونجیلکل حلقوں کے اندر. اس تفسیر کا پہلے حصے کے مطابق ناپاک جانوروں کو خدا نے ناپاک کیوں کہا یا ناپاک جانور کیوں ناپاک ہیں؟ کیونکہ وہ غیر اقوام کی مذہبی رسومات کا حصہ تھے. لیکن اس تصور کا بھی ایک مسئلہ ہے. اس تصور کو اگر دیکھا جائے تو مختلف اقوام کے اندر ان کی مذہبی رسومات کے اندر مختلف جانور جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگرچہ بابلی لوگوں کے درمیان بیلوں کی پوجا، بابلی اور مصری مذہب کے اندر بیلوں کی پوجا کی جاتی ہے جس طرح کہ انڈیا میں گائے کی جاتی ہے، لیکن اسرائیل کے ہاں وہ قربانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس لیے ہم محض یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاک اور ناپاک جانور اس لیے ہیں کیونکہ وہ غیر اقوام کے ہاں ان کی مذہبی رسومات کا حصہ تھے. جو ادھر مذہبی رسومات کا حصہ تھے ادھر ان کو قربانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. انڈیا کے ہاں گائے جو ہے وہ اس کی مذہبی رسومات، وہ سیکرڈ کاؤ ہے، وہ پاک ہے. ان کے ہاں جو ہے وہ اس کو کھاتے نہیں ہیں، وہ ان کی مذہبی رسومات کے اپنے ہندوؤں کی اس کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کی گائے کی قربانی دی جاتی ہے. اس لیے یہ تفسیر، الہیاتی تفسیر کا یہ حصہ جو ہے محض یہ حصہ، اس کو کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں لیکن مکمل طور پر اس پہ ہم اتفاق نہیں کر سکتے. جو الہیاتی تفسیر کا دوسرا حصہ یا دوسرا جعلی حصہ ہے وہ ہے پاک اور ناپاک سے مراد جو ہے وہ محض غیر اقوام کے ہاں مذہبی رسومات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ امتیازیت کا ایک نمونہ خدا دے رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ اہم اور موزوں ہے. یعنی الہیاتی تفسیر کے دوسرے حصے کے مطابق پاک اور ناپاک سے مراد ان کی کسی خصوصیات، حرکات و سکنات، نظام ہاضمہ یا کسی اور طرح سے یا مذہبی رسومات کا حصہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ خدا یہاں پر اپنے لوگوں کے درمیان ایک امتیازیت کا نمونہ پیش کر رہا ہے. خدا کے لوگوں کو غیر اقوام سے علیحدہ کر رہا ہے. یعنی خدا کے لوگ اور غیر اقوام کے درمیان امتیازیت کی طرف خدا ایک اشارہ کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے محض جسمانی اور کوئی اور اخلاقی محض تصور نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت روحانی اور امتیازیت کا نمونہ خدا پیش کر رہا ہے. پھر سوال پیدا ہے پاک اور ناپاک قوانین دینے کا خدا کا مقصد کیا تھا؟ خدا کا کیا مقصد تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ خدا نے نہ صرف جانوروں کو پاک اور ناپاک ٹھہرایا ہے بلکہ اسرائیل قوم کو بھی پاک قوم ٹھہرایا ہے. تم میری مقدس قوم ہو. اس کو ہم نئے عہد نامے کے پس منظر میں پطرس کے پہلے خط اس کے 2 باب اور 9 آیت میں بھی دیکھتے ہیں. اسرائیل قوم کو غیر اقوام سے علیحدہ کر کے ان کو پاک ٹھہرایا ہے. ان قوانین کی پاسداری کرنا اسرائیلیوں کو
دیگر قوموں سے الگ اور پاک ہی نہیں ٹھہراتی، بلکہ یہ خدا کے احکام سے ان کی بڑی کمٹمنٹ، بڑی پاسداری، بڑی وقف شدگی کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ یہ جانور کھانے سے صرف وہ پاک اور ناپاک ہی نہیں ٹھہرتے، بلکہ خدا کے احکام کی تعمیل بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور فوڈ جو ہے خاص طور پر کھانا جو ہے وہ ایسوسیشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں، چلیں آئیں کھانا کھاتے ہیں، گپ شپ لگائیں گے، اور کھانا کھانا تو کہتے ہیں یہ کھانا تو بہانہ ہے ملنے کا، تو ایسوسیشن تھا ایکچولی۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ غیر اقوام جیسے ہو جائے، خدا چاہتا تھا کہ اس کی قوم اب دوبارہ غیر اقوام کی جانب راغب ہو، یا ان کے کاموں، ان کی چیزوں کی جانب راغب ہو، ان کی رسومات یا ان کی جو ہے پوجا یا ان کے خداؤں کی طرف راغب ہو۔ بیابان میں اسرائیلی آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح موسیٰ سے وہ جھگڑتے تھے، اس سے شکوہ کرتے تھے، بڑبڑاتے تھے۔ ان کو مصری کھانے بڑے یاد آ رہے تھے، وہ مصری کھانوں کے بڑے مشتاق تھے۔ وہ کہتے تھے ہم اس سے اچھا تھا ہم ادھر ہی مر جاتے، ہمیں یہ یہاں پہ جو بیابان میں کچھ بھی نہیں مل رہا۔ وہ ان کھانے جو تھے وہ بڑے مرغوب کھانے جو تھے، ان کی طرف ان کا دل للچا رہا تھا۔ اس لیے پاک اور ناپاک جانوروں میں امتیاز خدا کی قوم کے لیے ایک نمونہ بھی تھا اور ایک سبق بھی تھا۔ مثلا خدا نے باغ عدن میں آدم اور حوا کو زندگی کے درخت سے کھانے کے لیے روکا۔ کیا وہ درخت بھی پاک اور ناپاک تھے؟ تو اس درخت میں فطری طور پر جس درخت سے خدا نے منع کیا، اس درخت سے میں فطری طور پر کوئی قباحت نہیں تھی۔ وہ درخت بھی بالکل دوسرے درخت کی طرح تھا، وہ درخت بالکل موزر نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا۔ یہ حکم بھی ایک طرح سے ڈائٹری لا کی طرح معلوم ہوتا ہے، خدا نے منع کیا ہے، لیکن اس کی فطرت میں اس درخت کی آپ اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن خدا کا یہ حکم تھا کسی خاص مقصد کے لیے۔ یہاں پر بھی پاک اور ناپاک کھانوں کے اندر بھی خدا کا اس کے پیچھے خاص مقصد تھا۔ خدا کے حکم کی تعمیل کرنا آدم اور حوا پر لازم اس لیے تھا کیونکہ خدا نے اس کو حکم دیا تھا، اور خدا اس سے ان کو کوئی سمجھانا چاہتا۔ خدا ممنوع پھل سے ان کے لیے اپنے خالق کی یعنی اپنی تابعداری اور فرمانبرداری کا ایک نمونہ پیش کر رہا تھا کہ کس طرح وہ فرمانبرداری اور کر سکتے ہیں۔ رسمی شریعت کا مقصد کیا تھا؟ یہ جو پاک اور ناپاک کا ذکر ہے جانوروں کا ہے، یہ بھی رسمی شریعت کا حصہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اگرچہ ہم نے دیکھا کہ یہ شریعت سے پہلے تھے، لیکن رسمی شریعت کا مقصد بھی کی تھا۔ رسمی شریعت صرف پاک اور ناپاک جانور ہی نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کو رسمی شریعت کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمیں پطرس کا ناپاک جانور کھانے سے انکار ہے، یعنی پطرس کو جب اگر آپ دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب کے اندر، تو وہاں پہ ایک پطرس جب بالاخانے میں ہوتا ہے، وہ سو رہا ہوتا ہے، تو اس پہ ایک اس کو رویا میں ایک پاک اور ناپاک جانوروں سے بھری ہوئی ایک چادر اترتی ہے، اور جس کے اندر اس کا گوشت ہوتا ہے، اس کے جانور ہیں، تو خدا ان کو کہتا ہے اس کو ذبح کر اور کھا، اور وہ اس کو جواب دیتا ہے نہیں، وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ اس کے انکار کی وجہ کیا تھی اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ اسرائیلی لوگ بھی غیر اقوام کو ناپاک تصور کرتے تھے، کیونکہ وہ غیر اقوام تھے، خدا نے اسرائیل کو پاک ٹھہرایا تو وہ ناپاک تھے۔ اور پطرس نے انکار کیوں کیا؟ چونکہ غیر اقوام جو ہے وہ، اور ناپاک جانور بھی اور غیر اقوام بھی ناپاک ہیں۔ یہاں پر ہمیں پاک جو لفظ ہے، ہولی لفظ ہے عبرانی کے اندر، اس کا اس کی لسانیاتی طور پر ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا۔ قدش یا جہاں سے قدوش یا قدوس کا لفظ نکلا ہے، اس سے مراد، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں پاک کے ساتھ اکثر صاف لگا دیا جاتا ہے، پاک صاف، تو اس لیے ہم صفائی کو پاکیزگی سمجھ لیتے ہیں۔
اگرچہ صفائی پاکیزگی کا حصہ ہے، ہمارے ہاں تو تصور ایسے بھی ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. محض ظاہری صفائی ستھرائی ہی پاکیزگی نہیں ہے، اگرچہ صفائی ستھرائی کے لیے بڑی لازم ہے. لیکن عبرانی لفظ اور عبرانی جو ہے تصور ہے لسانیاتی طور پر، اس کا مطلب ظاہری صفائی ستھرائی نہیں ہے، بلکہ لسانیاتی طور پر اس کا مطلب ہے سیٹ اپارٹڈ، علیحدہ کیا ہوا، مخصوص کیا ہوا. وہ مجھے ایک بزرگ ہیں ہمارے صوفی، ان کی بات یاد آ رہی ہے یا ان کا کلام یاد آ رہا ہے. اگر پاکیزگی جو ہے وہ ظاہری صفائی ستھرائی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں ہے، سن لیا، ہو سکتا ہے میں درست بھی نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے تصور یاد ہے. جے رب ملدا ناتیاں ٹوٹیاں تے پھر ملدا مچھیاں ڈڈیاں ہو. میرے خیال میں سلطان باہو کا ہے. اگر صفائی ستھرائی سے خدا ملتا تو پھر تو وہ مچھلی اور جو مینڈک ہوتے ہیں وہ تو سارا ٹائم پانی میں رہتے ہیں، وہ تو ہر ٹائم باوضو رہتے ہیں. اس لیے ظاہری صفائی ستھرائی پاکیزگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ عبرانی اور بائبل کے پاکیزگی کے یا پاک ہونے کے تصور جو ہے وہ ہے علیحدہ ہونا، علیحدہ کیا ہوا دوسرے لوگوں سے، دوسری اقوام سے، ان کے اطوار سے، ان کے اعمال سے. اس لیے یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ قربانیوں کے لیے بھی خدا نے پاک جانوروں کے لیے ہی کہا تھا کہ قربانی صرف پاک جانوروں کی ہونی چاہیے. پاک جانور وہ تھے جو خدا نے قربانی کے لیے دیے تھے، اور قربانی کا حصہ قربانی کرنے والے کھاتے بھی تھے. اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ قربانی کے لیے کوئی ناپاک جانور ہو اور ادھر خدا نے کہا کہ ناپاک جانور کھانا نہیں ہے. یہ تھا. قربانی کے لیے پاک جانوروں کے استعمال سے مراد کیا ہے؟ قربانی کے لیے کیسے جانور پاک کیے جاتے تھے، استعمال کیے جاتے تھے، ان کی قربانی کی جاتی تھی؟ ان کو پاک کیوں کہا جاتا؟ وہاں پہ لفظ ہے بے عیب جانور. بے عیب جانور، بے عیب جانور، اس کی بہت ساری خصوصیات آپ پڑھیں گے. وہ بے عیب جانوروں کی بہت ساری چیزیں ہیں. ان کا یہ دانت نہیں ٹوٹا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی زخم نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں. بے عیب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور بے عیب ہونا امتیازیت کی علامت ہے، یعنی ایک امتیازی حیثیت ہے، یعنی الگ کیا ہوا جداگانہ حیثیت کی طرف اشارہ کرتا ہے. پرانے عہد نامے کی قربانیاں بھی اسی طرح وہ بے عیب تھی، لکھا ہے بے عیب جانور ہوں. لیکن نئے عہد نامے کے مطابق، مسیح کی اپنی تعلیم کے مطابق، وہ قربانیاں کس کی طرف اشارہ کرتی تھی؟ وہ مسیح یسو کی بے عیب قربانی کی طرف اشارہ کرتی تھی. کہ وہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. یوحنا 1:29 آیت. پاک اور ناپاک کا تصور مسیح کی بے عیب قربانی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور دنیا میں صرف ایک ہی پاک یعنی بے عیب برہ تھا، ایک ہی پاک شخص تھا جو ہمارے گناہوں کا فدیہ ادا کر سکتا تھا. اور بنیادی طور پر پاک اور ناپاک کا تصور بھی اس لیے موجود ہے. اور یہ خدا نے پاک اور ناپاک جانور جو کہے تھے، پاک کو بے عیب کہا اور قربانیوں کے لیے دیا، اور وہ مسیح یسو کی حتمی اور آخری قربانی کے لیے، یعنی مسیح ایک بے عیب برہ تھا، بے عیب شخص تھا جو صرف ہمارے گناہوں کی قربانی، ہمارے گناہوں کا کفارہ، ہمارے گناہوں کا فدیہ دے سکتا تھا. اس کے پیچھے مقصد یہ ہے، اس کا وہ جو تفسیر ہم نے دیکھی ہیں ساری الہیاتی اعتبار سے، یہ مقصد تھا. ہم یہاں پر ہی رکیں گے. خدا آپ کو برکت دے.